কে গাইল এসে সামেরি ঘর শোনো কাফেলা ও কাশ্মীর ও কাশ্মীর বাকি মদনী শাহে মদিনা ও নূরে নবী নূরে নবী নূরে মদিনা ও নূরে নবী নূরে নবী নূরে মদিনা ও নূরে মদিনা ও নূরে মদিনা अल्लाह को फरमान अलम नशरह लक सदरक करली बयान देखो कुरान वरफअना लक ذिक्रक अल्लाह को फरमान अलम नशरह लक सदरक करली बयान देखो कुरान वरफअना लक ذिक्रक रसूल अरबी रसूल अरबी मानव दरदी शफाअत शफीना ओ नूरे नबी नूरे नबी नूरे मदीना ओ नूरे नबी नूरे नबी नूरे मदीना ओ नूरे मदीना ओ नूरे मदीना के असल बोले এই পৃথিবী হলো জালা কে গাইলা বেশি সামেরি গান শোনো কাফেলা ও কাশ্মীর বাকি মদনী শাহে মদিনা ও নূরে নবী নূরে নবী নূরে মদিনা ও নূরে নবী নূরে নবী নূরে মদিনা ও নূরে মদিনা ও নূরে মদিনা। এই সমস্ত গজল জীবনী